नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती ओडिया सीटीवी। आज हेउछि 15 मे शुक्रवार। आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट अनेक गुड़िए रही। देश विदेश ठू आरंभ कर ओडिशार समस्त प्रकार गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल ले नुआ आसीथिले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जहा द्वारा सबकिछि टॉप न्यूज सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया पाई परिबे। तेबे आसंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। चलंतु आजिर प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। एही तारीख सुधा अंडमान निकोबर छुईब मौसुमी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपरे सक्रिय लघुचाप क्षेत्र बुधवार स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रे परिणत होइछि, किंतु यह अवपातर रूप नेबा संभावना कम रही। एपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर अग्रगति पाई स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होउछि। आसंता 16 तारीख सुधा दक्षिण बंगोपसागर अंडमान सागर समेत अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर किछि अंचल को मौसुमी वायु प्रवेश करिवार संभावना रही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देछि। पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंती दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपर थिबा लघुचाप क्षेत्र समान अंचल एक सुचिन्हित लघुचाप रे परिणत होइछि। यह सहित घूर्णिबलय मध्य समुद्र पतन ठारू 5.8 किमी पर्यंत व्यापी रही। परवर्ती खबर। कला कोट पिंधि वकिल साजी हाईकोर्ट रे पहुंचिले ममता बानर्जी। विधानसभा निर्वाचन रे हारिबा परे से निराश होइथिले। आज तांकु एक नियारा रूप रे देखिबाकू मिलिछि। धड़ा साड़ी उपरे कला कोट पिंधि ममता बानर्जी कोलकाता हाईकोर्ट रे मुख्य फाटक रे प्रवेश करी दर्शकों को स्तब्ध कर देथिले। साधारणतः राजनैतिक मंच रे भाषण एवं आक्रमणात्मक आचरण पाई ममता जनाशुना एथर से जड़े वकिल भाव में कोर्ट रे हाजर होइथिले। निर्वाचन परवर्ती हिंसा सहित जड़ित एक मामलार शुणाणी पाई ममता हाईकोर्ट रे पहुंचीथिले। राजधानी राजनीति एवं आईन एही अनन्य मिश्रण सोशल मीडिया रे द्रुत भाइराल होइथिला। कोर्ट रे मामलार शुणाणी समय चोर चोर नारा मध्य दिया जायतिला। अनेक लोक याकू बंगाळर राजनीति रे एक अनन्य दृश्य बोली कहउछंती। निर्वाचन पूर्व व्यक्तिगत भाव में ममता बानर्जी पूर्व निजर प्रतिनिधित्व करी कोर्ट रे हाजर होइछंती, किंतु निर्वाचन परवर्ती हिंसा प्रसंग रे कोर्ट रे तांकर एभली आभिमुख्य राजनैतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर। केंद्र सरकार बड़ घोषणा। सेप्टेम्बर 30 जाए विदेश को चीनी रप्तानी बंद कला भारत। शिल्प और वाणिज्य विभाग अधीन रे थिबा डीजीए पक्षरु एही घोषणा करा जायछि। मुद्रास्फीति और दर वृद्धि को नियंत्रण करबा पई सरकार एही निष्पत्ति नेइछंती। कंचा धड़ा एवं रिफाइन एही तीन प्रकार चीनी रप्तानी उपरे प्रतिबंधक लगा जायछि। आवश्यक हेले निष्पत्ति को वृद्धि करा जाय पारे बोली केंद्र सरकार विज्ञप्ति जारी करिसंती। तेबे यूरोपियन यूनियन और यूएसए उपरे एही रप्तानी कटकणा लागू हेबनी। ब्राजिल परे भारत विश्वर द्वितीय बृहत चीनी उत्पादनकारी देश। सरकार चीनी कंपनी गुड़ी को 15 लाख मेट्रिक टन चीनी रप्तानी करने को अनुमति देथिले। घरोई चाहिदा ठारू अधिक उत्पादन हेबो बोली आशा करा जाउथिला। तेबे एल नीनो कारणरू मौसुमी ऋतु रे कम वर्षा हेबार आशंका रही। आखु उत्पादनकारी राज्यगुड़िकरे खराब अमल जोगु लगातार द्वितीय वर्ष पाई उत्पादन कम रहिबो। तेणु देश में चीनीर मूल्य नियंत्रण रखिबा पाई केंद्र सरकार चीनीर रप्तानी उपरे रोक लगाइछंती। परवर्ती खबर। महिलांक खुशी कहिले नसरे खाता को आसीबो हजारे। एक्शन मोड रे विजय सरकार एते टंका बढ़ाइले डीए। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय गुरुवार एक बड़ घोषणा करिछंती। थालापति विजय सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षकों पाई महंगा भत्तारे 2% वृद्धि घोषणा करिछंती। सरकार अनुसार यह संशोधन सहित महंगा भत्ता 58% रु 60% को वृद्धि पाइब। यही वृद्धि जनवरी 1, 2026 रु कार्यकारी हेब। एथि सहित सारा राज्य रे महिला मानक बैंक अकाउंट रे 1000 टंका मध्य शीघ्र जमा हेब। महंगा भत्ता वृद्धि जोगु राज्य सरकार 1230 कोटी अतिरिक्त वार्षिक खर्च हेब। एक प्रेस विज्ञप्ति रे कहुଯାଇଛି जे सरकार आवश्यक अतिरिक्त पांठि आवंटन करिवे, जहा द्वारा सरकारी अधिकारी शिक्षक पेंशनभोगी एवं परिवार पेंशनभोगी कल्याण पाई तांकर प्रतिबद्धता प्रदर्शन करिवो। परवर्ती खबर।
ସାର୍ ଫେଜ୍ 3ରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କମିଶନର ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଞ୍ଜାବ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଭି ପ୍ଲାନ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ହେବ ଇଭି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 100 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ହେବ ଇଭି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ OSRTCର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଇଭି ହେବ। ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ଇଭି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି। ମିତବ୍ୟୟତା ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିର 50% ଗାଡ଼ିକୁ ଇଭିରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 100ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ହେବ। ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଭା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର କାମ ସରିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 192ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ଜାରି ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନୂଆ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍। ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPGର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ 993 ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟକୁ 3071 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି। 13 ମେରେ ସାରା ଭାରତରେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଗାଣ ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ଭାର ବଜାୟ ରଖିଛି। ଘରୋଇ ହାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 60 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 912.50 ପଇସାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମର FTL ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 549ରୁ 810କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ୁଛି ତେଲ ସଙ୍କଟ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲେ ମିଳୁଛି 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର କମାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅଧିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ କ'ଣ କିଣିବୁ? ବିଶେଷ କରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାଠାରୁ ଯଦି ଅନୁମତି ନେବୁ ତେବେ ଏହା ଘୋର ଅପମାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ 30 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲେ 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ 2 ଚକିଆ ଯାନକୁ ମିଳୁଛି।